idol. Aminin pa na ako, ibalik. Pampasarap, magic sarap. Pampasarap sa lasing. Mas ganda rin yan. Idol. Yan yung idol, yung butong idol. Pupraso na. Ganda. Yan. Yaris. Ah. Ito guys. Pampasarap guys. Masarap pa sa X. Shabu. Oh, Kunti lang yung ano natin dito. para effective. Tapos haluin natin Haluin. para Masarap ang kapalaran. masarap. Yan o guys. Tangkad. Baka masarap to. Ito yung ano sa amin guys, kwabutan. Buko. Kwabutan sa mahirap guys, ito yun. Sinigang na buko. Buko. Bukong sinabaw. Ang talap. May halong Kalokohan. Tanglad is life. ito pa guys. Lagay na Sagbot, natin. guys. Sagbot. Isa tong sagbot. Fresh from the farm guys. Sagbut. Sweet potato tops lang pa ni sir. Para may vitamins. Vitamin X. Pampalakas ng loob. Malasado to guys. Masarap pa kay Maris Racal guys. Korea. Tapos guys, pabukalin natin guys. Yes, English yan. Yan, spaceship. Yan, dito sa probinsya mga sir. Mga 20 minutes para Pwede na tirahin. malata na yung ano. Yati. Ay, ang hirap talaga mag-Tagalog guys. Nakaka-idol. Yan yung lutuan sa amin guys. Simi spaceship. Huha. Pinagpawisan na ako maraming singot ah. Grabe talaga guys, ang init. Yan guys yung ground floor namin guys. Madami yan Ano namin, guys. guys, pang saing guys. Aw, pag ano ba yun? Ito yung kihoy namin guys. Kihoy. Bakil. Nauntog ako sa bakil. Ito yung kihoy namin guys. Ito yung kahoy namin guys. So sa first floor yan. Yan yung bodega namin. Tapos sa taas niyan, second floor. Lutuan, di ba? Uyok lang Ganyan. guys, uyok. Ganyan kabagtik dito sa ano guys. Probinsya guys. Probinsya, buto-buto.